Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu wa nafa'ana bi ulumikum wa bi ulumi as-sa'irin wa as-salihin Bidayatul Hidayah halaman 64. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya lan den riwayataken apa annahu satuhne kalakuan wa dhamiru sya'ni dhamirun musira bi jumlatin ka'annahu zaidun sa wa dhamiru sya'ni dhamirun istanad bi jumlatin ka qawlihi lahus samad annahu satuhne kalakuan iku kutila dan bunuh sapa syahidun wong kang mati syahid fil ma'rikati dalam peperangan ala ahdi Rasulillah nyata saya zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqala nabi maka ngandika faqala sapa qailun wong kang ngandika hani'an lahu bil jannah hanian gampang lahu kondisi goti bil jannati kalawan surga. Faqala Nabi maka ngadu sapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yudrika lan oranan meruh ma yudrika la amti opo yudrika meruhkan maing sirana allahu menauna syahid iku kana ana syahid iku yatakallamu gunaman syahid fi main barang la ya'nihi ka orang madahkan main syahid wa yabkhal lan kumat syahid bima la ya'nihi kan barang ka orang yugiakan main syahid. Jadi waruya diceritakan sigotul majhul madiyan kana au mudhari'an tadulu ala dhaqbi madhuliha lamun dina bahasa fikih sigat majhul itu tadulu ala dhaqfi madkhuliha menunjukkan lemah madkhul ruwiya yurwa kila yuqulu ini sehingga lemah tapi di dalam hadis mah kadang-kadang dibuang sanad kayak ahli hadis kayak tadi. Jadi diceritakan ada seorang mati syahid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat temana lu berkata hani'an bil jannah enak ini ahli surga ya. Jadi mati syahid dunia wal akhirat hani'an bil jannah waduh enak ini gampang iya ahli surga ya. Kemudian Nabi berkata wa ma yudrika apa yang membuat tahu dari mana engkau gitu wa ma yudrika ini jelma ahli surga padahal maut di medan perang. Cek Nabi jangan-jangan dia sebelum perangnya berucap yang tidak manfaat atau dia bakhil kumat koret apa yang dia tidak butuhkan seperti di pinggir rumah ada genting aya kenteng aya naon teu kapake aya nu menta teu dibikeun nah ya, hati-hati. Jadi perkataan yang tidak bermanfaat bisa
menghalangi seseorang dukhulul jannah, masuk surga. Komo perkataan jadi dosa, gitu kan? Maka di kalamna di tengah dah Ibnul Mubarak berkata, "Lau kanal kalamu fi ta'atillah min fiddah karena sukut min maksiatillah min dahab." Ceramah amar ma'ruf nahi munkar baik, nilainya emas, tapi tidak menggunjing orang, menjauhi maksiat, berkata yang baik nilainya perak seperti perak, tapi diam dari dosa nilainya emas, gitu. Jadi maksudnya diam dari dosa. Maka zaman baheula lamun ngobrol teh, lamun hayang bicara di forum dia nggak mau. Lamun teu aya niat jelek dia disuruh mau. Nah, jadi ngalola niat. Maka cek Habib kalau nggak salah Abdurrahman Al-Masyhur pengarang Bughya, ma kharaja minal janan ma kharaja minal lisan la yujawizul adzan wa ma kharaja minal janan yadkhulul jannah. Perkataan yang keluar dari lisan tina letah ma sampai ngalewatan kana cili saukur terdengar di kuping tak suka hati. Wa ma kharaja minal janan yadkhul ilal jannah. Perkataan yang keluar dari hati itu akan menyentuh hati juga. Itu. Maka al-mutakallim dakhilun tahta kalami umumi. Orang yang berbicara itu masuk apa yang dia bicarakan. Parubba muballagin au aminal muballig. Kadang-kadang orang yang kita ajak bicara di ceramahan itu lebih pintar daripada orang gitu. Rubba muballag au aminal muballig gitu. Qala, ini dia ada siirannya. Ibrahim al-Atiki min Bahril Basit. Qalu sukutuka hirmanun faqultu lahum ma qadarallahu yatini bilan nasabi walau yakunu kalami hina ansuruhu minal lujain lakana suntu min dahab. Ada seorang cicing diam gitu kan, tapi bukan berarti cicing tidak berilmu. Diam kan, orang kadang-kadang aya cicing jelema teh nyaho aku beak dua botol beban cicing. Nah itu ayo mah cicing berilmu. Kenapa engkau diam? Sukutuka hirman, diamnya engkau akan menghalangi segalanya. Wayah dahar tiga bagian dahareun ngopi cicing bae teh. Kumaha jawabna? Faqultu lahum, dijawab oleh ulama, ma qaddarallahu ya'tini bila nasab. Apa yang sudah takdir Allah akan datang kepadaku bila nasab, tanpa capek ngomong, geus rezeki mah datang. Aya cau hareupeun tah, padahal orang teu ngomong minta cau. Gitu kan? Gitu. Oh, Masya Allah, zaman dulu itu dijaga betul-betul kalam.
walau yakunu kalamihi ansyurhu minal lujen ada al-fiddah. Lujen itu perak. Andai kata perkataanku dari perak, lakana sumtu min dhahabin, pasti diamnya aku tidak bermaksiat itu adalah emas, gitu ya. Maka sering diucapkan bu kiai kapungkur, gitu. Jadi kiai malah mencicing lagi jadi ibadah. Fahfad mangka ngaraksa sirah mukhatab wa muayyan lisanaka ing lisan sirah min samaniyatina. Imam Ghazali memberikan taprek fahfad ayyakuna ma ba'dal fa'i ma'luman bima qablaha wa natijatan lahu. Disebut pak tapriyah. Jadi kata-kata sesudah pak itu jadi kesimpulan, jadi natijah, jadi khulasatul kalam daripada kalam sebelumnya. Maka kan dijelaskan jaga lidah, jaga lidah, jaga lidah. Naon kudu dijaga? Maka fahfad lisana. Namanya takriyah. Ayyakuna ma ba'dal fa'i ma'luman mimma qablaha aw natijatan. Fahfad lisana. Jaga lidah kalian min samaniyatin daripada 8 macam. Al-awwalu tikang awaliku al-kidib, goroh. Yang paling pertama diingatkan oleh Imam Ghazali, jaga lidah kalian daripada berbohong. Berarti kudu jujur, sidik, sidik kudu jujur. Maka sifat wajib di Nabi, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Disebut wajib wujuban aklian, lamun di Allah wajib wujud kidam bako jeung salah disebut wujuban aklian datian, wujub akli dati mutlak. Namun sifat di Rasul wajib akli dati muqayyad, disebut wajib akli teka harti ku akal lamun Allah terwujud hidam bako jeung sagala dati tiba heulana. Wujudna Allah teu aya awal teu aya akhir, tiba heulana komplit. Allah geus kasifatkeun ku wujud hidam bako, lain berarti Allah wujud heula laju hidam laju bako, lain geus komplit. Etama supaya gampang nalarna dina kudrot jeung irodat bae geus beda. Irodat teh lah karek kudrot kan gitu. Etama supaya babari nalarna. Maka wajib akli dati tiba heulana. Maka aya nu sesuatu itu aya awal aya akhir seperti kita. Teu aya awal teu aya akhir wujudna Allah. Aya awal teu aya akhir yaitu akhirat. Duhulu ahli jannah al jannata wa duhulu ahlin nar an-nar, permulaan akhirat tapi akhir rauh. Aya akhir tapi awal. Adamuna fil azal, seperti tidak adanya kita di zaman ajali mimitina tapi aya akhirna, begitu diciptakeun ku Allah. Maka wajib akli dati mutlak tanpa dikoid ku zaman, daruriyah mutlaqah lamun bahasa mantek, sampai iraha bae Allah wujud kidang bako. Beda jeung sifat di Rasul. Di Rasul mah wajib akli dati mutlak muqayyad. Wajib Nabi sidik amanah teh wajib akli itu dati tiba heulana. Rasul itu pasti gitu. Bahkan ismahna Nabi qabla nubuwah wa ba'da nubuwah. Sebelum Nabi, sebelum jadi Nabi, sampai jadi Nabi. Kemudian cuman beda jeung sifat Allah, wajib akli dati muqayyad.
Jadi doriyah madama madama rusulan, madamu rusulan. Jadi sidik amanah tabligh patona teh selagi nabi jadi rasul. Umpamana dikira-kirakeun dikias iftirad, dikira-kirakeun aya nabi anu dipecat ku Allah, maka sidik amanah tabligh moal aya gitu. Mungkin malaikat kan Harut wa Marut dipecat ku Allah di golongan malaikat. Kemudian rakaba fihil akla wa nafsa. Harut wa Marut diberi nafsu, diberi akal. Kemudian fa waqa'a ma yaqu 'alan nas, dia terjadi seperti bagaimana manusia anu berbuat maksiat. Maka wajib akli dzati wa qayyad no aidina rasul sidik. Nah, orang wajib harus jujur. Kidib jelek hukumna bahkan dosa, berbohong bahkan jadi sartul adalah. Cuman nu dibahas sekedik di dia hadirin rahimakumullah, bisa disalah kayak bisa di aya forum, aya khusus ka Kang Odi. Kajian-kajian itu perlu karena support, kemudian perlu kritik maka sidik. Apa itu sidik jujur? Imam Jalaluddin As-Suyuti memberikan pemahaman secara agak-agak panjang tentang definisi jujur, sidik. Dina kitab Uqudul Juman, tapi lain Uqudul Juman menang Abah Anom lain, atau di kitab Wiridan. Sesuyuti mah Uqudul Juman kita balago. Menurut Imam Suyuti, kalau ucapan itu mungkin benar, mungkin salah, ucapanna lamin hasul qail karena khobar muhtamil sidqi wal kadhibil khobar wa ghairuhul insya wala salisaqor. Ja'a Zaidun, datang Zaid. Itu omongan itu mungkin benar, mungkin salah, tapi lamin hasul qail, bukan meninjau orang yang mengucapnya, melihat perkataan. Kalau perkataan itu mungkin benar atau mungkin salah, namanya khobar. Kalau perkataan itu pasti benar, karena insya. Idrib, pukul oleh engkau, itu jelas perintah. Nah, wala salisaqor. Kata Imam Suyuti, tidak ada tiga. Semua perkataan khobariyah, insya'iyah, khobariyah, insya'iyah. Kadang-kadang ada khobariyah di mana insya'iyah, seperti sallallahu ala Muhammad. Maka lugot di Kiai Mabib, di santri, sholat muga-muga muwuhi rahmat. Pakai muga-muga. Sholat padahal zamanul madi wan qada, menunjukkan zaman yang sudah terlewat. Muga-muga muwuhi rahmat sapa Allahu ala Muhammad. Tah timbul lalu got muga-muga teh eta tidak eta. Khobariyatun lafdun insya'iyatun makna. Nah, kemudian apa definisi jujur? Tatobukul waqi'i sidqul khobari. Omongan yang benar itu nu jujur teh tatobukul waqi', akur jeung bukti. Gitu. Jadi omongan nu akur jeung bukti jujur karena waqibuhu adamuhu fil ashhari. Bohong adalah satu perkataan yang tidak akur jeung bukti. Ya menurut ahlu sunnah wal jamaah. Jadi jujur adalah satu omongan yang
cocok dengan kenyataan, lamun teu cocok jeung kenyataan ngaranna kidib, bahkan hoak deui geus leuwih parah. Wakila, ada mazhab lain, bal tatabuqu tiqadihi. Omongan yang jujur itu bukan akur jeung bukti cenah. Tatabuqu tiqadihi, akur jeung itikad. Ja'a Zaidun, datang Zaid. Itikadna datang. Bener, eta jujur. Walau khotton, ai kenyataanna teu datang ya. Tapi itikad datang. Nah eta menurut Mu'tazilah itu sidik. Wal kidbu fi itikadihi. Kalau omongan yang kidib menurut Mu'tazilah tidak ada itikad. Ja'a Zaidun, datang ki Zaid, itikad tidak datang. Itu kidib. Jadi fafakidu tiqadihi ladaihi wasitatun. Akur jeung bukti tapi itikad teu datang. Akur jeung itikad tapi teu datang buktina. Eta wasitatun ngaranna pertengahan antara kidib jeung sidik ngaranna wasitah. Wakila la alaih, tapi menurut kau tidak ada wasitah, lamun jujur, lamun sidik, lamun kidib gitu. Al jahidu sidqul ladzi yutabiqu mu'taqadan wa waqi'an wafiqu. Imam Jahid termasuk Mu'tazilah, dan buat Mu'tazilah seperti Imam Jamasyari tadinya Mu'tazilah, tapi masuk naon? Masuk Sunni seperti Imam Maturidi. Menurut Imam Jahid kelompok Mu'tazilah, omongan yang jujur itu yuwafiqu waqi'an wa mu'taqad. Ja'a Zaidun, datang Zaid, buktina aya bari itikad aya gitu. Jadi datang buktina bener bari itikad hatena datang gitu. Tangke panjang di dibahas. Jadi nu paling penting dicatat ai ngaran sidik teh tatabukul waqi'i sidqul khabari wa kibbuhu adamuhu bil asyari. Pokoknya akur jeung bukti. Nah, kemudian dina hadis Nabi ditanya, Bapak Ibu, ya Rasulullah, ayazni mukmin, wahai Rasul, apakah umat Islam berzina? Nabi, na'am, mungkin mukmin itu berzina. Ayatul mukmin, apakah orang mukmin membunuh? Kata Nabi, na'am, mungkin. Terus ditanya dosa-dosa. Yang terakhir ditanya, ayakdzub al-mukmin, apakah orang mukmin berbohong? La. Sehingga kalau orang mukmin itu tidak pernah berbohong, maka alamatul munafik salas, idza haddasa kadzaba wa idza tumina khon wa idza wa'ada akhlafa. Jadi betul-betul kanyahoan jalmi jeung ngawadul bal dipercaya moal ikena neangan korban di itu saja. Maka jangan maka tinggali seseorang itu ditinggali ke jujur yang dena pisapar waktu di perjalanan itu bela teka tatanggana, bela teka saudara di waktu musafir itu orang itu bisa kapangihan. Cek Imam Ghazali. Nah jadi wal hazar ifadisanak fil jid wal hazar, serius dan heureuy itu tetap kudu jujur. Kan dina Riyadul Badi'ah, Nabi jujur walau hazlan, biarpun heureuy. Nabi datang naik onta, kemudian cek sahabat,
wahai Rasul naik naon gadi cek Nabi naik anak onta ditinggal lu gede onta cek Nabi kan onta ge anak onta banyak onta anak baik ya suur cerita-cerita gitu Imam Syafi'i saking jujur begitu naik kuda ya Imam al-Madhab Muhammad bin Idris berapa kaki kuda Imam Syafi'i turun heula kemudian dicekel 1 2 3 4 cek Imam Syafi'i 4 teu wani langsung 4 bisi jadi 3 kumaha ti Imam Syafi'i luar biasa maka dina kejujuran ya Pak polisi kajujur kabeh be polisi kemudian apa yang penting jujur pokoknya jalma jujur teu boga modal jadi pegawai besar jadi pejabat jadi orang kaya itu kejujuran kemudian fayatada'a ila jid wal kidib kalau iseng-iseng heureuy bohong nanti di dalam serius juga jadi bohong geus bohong we Raja Rahul ya wal kidib min ummahatil kabair berbohong adalah termasuk dosa yang golongan dosa-dosa ya hese itu bahasa minal kabair qatlu minal kabair zina minal kabair kizib minal maksudnya kategori dosa-dosa besar gitu. Maka Ibnu Hajar ngarang kitab ngaranna Kafur aya Az-Zawajir ala tirofil kabair di kitab itu dijelaskan dosa-dosa besar di antaranya kizib ngabohong ya lu jadi masalah Bapak Ibu jadi dianggap biasa ngabohong teh orang asap tuh biasa padahal termasuk dosa besar itu fa idza arafta summa innaka idza arafta bidzalik saqatat adalatu begitu seorang tidak jujur hancur adil itu bisa jadi saksi Pak polisi lamun adil teh jalma teu salat jalma ngabohong jadi saksi nikah teu sah tadi ya ulah luar madhab heula pake Imam Syafi'i heula ulah padu luar madhab bae madhab Syafi'i heula ngabohong sakali teu sah jadi saksina maka arti kurang cocok lamun saksi kiai nupang alimna habib nupang warona saksi nikah bupati menit kana huluna bupati mah cicing bae kadahar geus bare naon rokok senengna filter bare filter ulah dijadikeun saksi bupati jadi saksi mah orang-orang soleh orang baik bukan enggak soleh bukan maksudna summal amsal fal amsal ya kudu dicekel ku urang kiai kadang-kadang kiai nu ngayakeun akad nikahna hak wali itu untuk hak saksi itu untuk wali kadang-kadang padu bae lihat tuh Habib Novel tuh aya kiai-kiai alim itu ieu mun teu diomongkeun kadang-kadang sok poho soalna mumpung aya Pak ieu ya itu kepalana teh gede salam kayaknya ai mau ngaji teh insyaallah keur ditu mah ngaji kepalana teh itu lamun kepalana ngaji bawahana eling tapi eli bawahana eling luhurna can karuhan gitu maka alhamdulillah gitu jadi direkam bawah kan itu oh wasiqah biqoli wa tazdika al-uyun wa tazdarika al-uyun seorang yang berbohong dihinakeun di pandangan masyarakat geus kacap rahul wa tahtakiruka wa idza aradta an ta'rifa qubhal kidib min nafsik fandur ila kidib ghairik kalau
kita pengen mengetahui bahwa berbohong itu jelek di orang tuh nggak bohong, tingali mun orang dibohongan ku batur, mun orang dibohongan ku batur bohong teh jelek, berarti orangnya jelek gitu. Wasikoruka alfas wastikbahuka lahu wa kadzalik fa'al fi jami'i uyubi nafsi. Bukan hanya itu, seluruh kacacadan kita pikir lamun ingkar janji teh goreng. Lamun orang diingkari tersenang. Nah gitu terus. Nah, tadi. Kemudian sekedik deui ya. Wa ila min ghairika. Bal min ghairi. Famastakbahtahu min ghairi yastakbihu ghairuk. Apa yang kau bilang jelek, batur dia jelek. Gitu, maka ayat bahasa al-mu'min mir'atul mu'min. Mukmin itu jadi enteng, jadi contoh kepada mukmin yang lain. Kemudian la mahlata fala tardo an li nafsik dzalik. Nah, jadi alhamdulillah beres lu pertama tentang kidib, insyaallah nanti kita masuk maksiat yang kedua yang harus dijaga, al-khalaf fil wa'd, ingkar janji. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah, amin ya rabbal alamin. Itu mudah-mudahan Allah berikan maunah taufik ya Allah, yarud madha minal ilm, yarud madha minal amal, yarud madha minal akhlak. Mudah-mudahan ilmu yang tersimpan dikembalikan deh, amal-amal anu tersimpan ku ulama bala dikembalikan deh. Allah yarud madha minal akhlak nu tersembunyi moga-moga dikembalikan deh, amin ya rabbal. Wallahu a'lam bishawab. Habib orang kapayun.